Na-over siya kakatalo, nahulog tuloy. Malaysia this one te, yat ko kitchen. 68. Okay. This one 58. Oh, 58. 58, right? 68. Oh. 68. Okay. Ôi, chầu sa mang ra chầu. Đi vào đây. Đi to. Đi mà vào đi. Đi đâu em, mà vào mà được qua kế mà đi. Nó cân à. Hiện đi mà mày vào đi, mà vào đi. $70. Đi đâu mà đi. Đây mà vào đi. Có là te. Ơi, lấy đâu ơi. Ơi. Chụp ba liền vào đi. Ôi, chầu 30 條. Ôi, 30 條. Ôi, chầu 30 條. Ôi,嚟啦喂. Ôi, chầu gì啦？30 條. Ôi,嚟啦喂，30 條. Đi mà đi. Mà mới được qua chế mà đi. Mababasa ka dito. Mà pala đi đâu Ôi, ấy. 30 條，初月大大就30 條. Mà pala đi đâu.俾錢你妹. Đi mà pala đi lo pala đi. Đây,妹. Thank you.冇信心嚟攞錢㗎. Đi mà đi.俾錢你，信心攞錢. Mà đi. Mà mới điều tra mà đi. Grabe talo ng Đi isa. đâu em, mà mới tay qua chế mà đi. Masyadong hype. Đi đâu ấy. Có bình bò. Okay, that's mine. Sao mà coi. Đi ra tô bò ơi. Thank you. Mà đi. How much does 35? Sa ha. Mangyang, tayo chisitan te. Đi cho gì. One. Đi đâu ấy. Mà pala sao, mà mới được. 68. Mà đi. Thank you. Quay lên thôi. Quay lên lắm đi, quay lên thôi. Sakit sa tainga. Lakas. Lakas ng busis. Bumili tayo ng palad guys, $68. Palad. Paborito nila to eh. Yung malapad na isda. Ay, malapad. Tahaw is life. Talaba ba? Ay, sarap na isda oh. Ito mahal yung anong klase isda yan. Sobrang mahal. Parang ikaw, mahal niya. Hindi ko pa na-try itong isda na to. Kung masarap. Yan o. Meron silang isda na ano, yung halo-halo, $10. Halo-halo mix. Hanggang doon sa dulo guys. Nabasa ako sa isda. Talon kasi sila ng talon. Ayan ang isda ko guys. Sarap ng pagkain. Chicken manok. Meron na tayong fish da. Uwi na tayo. Joke. Mahal ng isda ko kasi $68. Almost $70. $70 means 70 times 7.30.
Steam natin tong isda guys with tangerine peel. Baba natin yung dried tangerine at saka lang cute ng flowers. Thank you so much for watching guys. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video. Kahit wala sa ayos. Thank you. I-subscribe nyo naman yung channel ko. Maawa naman kayo. Subscribe nyo naman ako. Pagkatapos niyang manood, subscribe nyo naman ako. Please. Litos guys. Yung binibili ko dito lagi is ito. Ayan, kamuting kahoy. Yan ang gusto ko dito. Mahal ng kamuting kahoy dito eh. Mais nila guys oh. Laki ng mani nila dito. Diba? Sana all laki ng mani. Malaki ang mani nila. Ang daming paninda dito na bag. $150. Wallet nila na pang ano, $2 lang. Ay, ang ganda ng mga bag nila guys, $238. Pero ang mahal, nasa 1,138, nasa 1,000 pesos na. Gaganda. Ito naman, mga herbs. Mga herbs yung paninda nila, mga anik-anik. Ito naman, kung gusto nyo yung mga paninda, mga ano. Oh, silver. Ay, maganda yun, yung silver. Ito naman iba. Ay, maganda yung kanilang blanket. Eh, hindi pala. Hindi pala yung blanket. Anong blanket? Ano yun?